guys, good morning, good morning. Ayan, magluluto tayo ng seafoods. Yan, may mais. Yan. Yan mga ingredients natin guys, oh. Yan. 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 Yan siya guys, ang ating ulam for today. Yan. Isarado mo muna ang pinto. Wala pang 11:30. Close mo. Yan siya guys, ang ating ulam for today. Yan, hipon, seafoods. Yan siya guys. Diba? Ayan, yummy. Isama na natin itong yan. Prosin na yan. Ayan. Halo-halo na yan siya guys. May tahong, may ano. Ayan. Check. Ayan. Yummy. Ayan. Simpleng lutong bahay. Yan siya guys. Yan. Ang atiligan natin mamaya ang pichay. Yan. Mamaya pag malapit na siyang maluto at saka itong sotanghon. Ayan. Ilagay natin yan mamaya ang sotanghon. Yan siya guys. Yummy. Ang ulam. Yan. For today. Thank you so much. Maraming salamat. God bless everyone. Yan. Thank you, thank you. Ang aming ulam for today. Ayan. Seafood. Si mamaya ng gulay. Thank you so much. Love you guys.